আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। त्रिपुरा प्रदेश युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI और सेवा दल ने राज्य में बेरोजगारी, नशाखोरी और प्रशासनिक अराजकता के विरोध में राधानगर में एक जनसभा की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह ने 7 सूत्री मांगों के आधार पर सरकार की कड़ी आलोचना की। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ने प्रशासनिक अराजकता, बेरोजगारी और नशाखोरी का मुद्दा उठाया। गुरुवार को युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI और सेवा दल ने संयुक्त रूप से राधानगर बस स्टैंड में एक जनसभा की। यह कार्यक्रम कुल 7 सूत्री मांगों के आधार पर आयोजित किया गया था। प्रदेश कांग्रेस आशीष कुमार शाह ने आज आरोप लगाया, भाजपा के शासन में पूरे देश में अराजकता फैला दी है। त्रिपुरा में प्रशासन लगभग तंगु हो चुका है। नशा मुक्त राज्य का दावा करके भाजपा ने राज्य को नशे के गलियारों में बदल दिया है। সুস্থ প্রশাসন, মানুষ নিরাপত্তা চায়, মানুষ এই রাজ্যে সুখে শান্তিতে বেঁচে থাকতে চায়। দ্রব্যমূল্যের যে এখানে বৃদ্ধি দিন দিন হচ্ছে, তার কোনো নিয়ন্ত্রণ, বাজারের কোনো নিয়ন্ত্রণ সরকারের নেই। এই নিয়ন্ত্রণহীন কালোবাজারিদের, ব্যবসায়ীদের জন্য এই সরকার যেভাবে মুক্ত সুযোগ করে রেখেছেন, এর মাধ্যমে যে তুল্লা আদায় করছেন, বিভিন্ন দুর্নীতির প্রসঙ্গে গিয়ে আজকে বিভিন্ন দপ্তর কমিশনখোর হিসাবে যেভাবে প্রতিপন্ন হচ্ছেন, এই সরকার চলতে পারে না। তাই আমরা গণঅবস্থানের মধ্য দিয়ে আওয়াজ তুলছি, জনগণকে জাগ্রত করছি এবং আগামী দিন আরো বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে আমরা ধাপে ধাপে যাব। আমি प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल की छत्र छाया में नशे का कारोबार फल फूल रहा है, जहां प्रशासन स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही है। पुलिस का एक वर्ग पार्टी का गुलाम बनकर रह गया है, जिससे कानून व्यवस्था और भी कमजोर हो चुका है। জুড়ে নেশার রমরমা, নেশায় যেমন মানুষ আসক্ত করা, এটা এই সরকারের তাদের একটা মূল লক্ষ্য, যে নেশা মুক্ত রাজ্য গড়ার স্লোগান দিয়ে এখন নেশাযুক্ত রাজ্য গড়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। নেশা কারবারি বলুন, নেশার সেবক বলুন, এবং নেশা দ্রব্য যারা এই রাজ্যকে করিডোর করে পাচার করছে, এই সরকার নির্বিকার কোনো ব্যবস্থা নেই। শাসক দলের আশ্রয় প্রশ্রয় এবং শাসক দলের নেতাদের হাত ধরেই যখন এই রাজ্যের নেশার রমরমা, তখন এই রাজ্যের সরকার পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে নানাভাবে যারা এই নেশার সঙ্গে, ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত, নেশার সেবনে যুক্ত, নেশার নানাভাবে পাচারকারী হিসাবে যারা চিহ্নিত, তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে। नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करना, सरकारी कार्यालय में सभी रिक्तियों को भरना, सरकारी शिक्षा का निजीकरण करना, पुलिस प्रशासन को स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर देना, संसद में 125वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित करना, कॉकबर्ग भाषा में रोमन स्क्रिप्ट के प्रयोग को सरकारी मंजूरी देना, ऑटो, टॉमटम और ई रिक्शा ड्राइवर्स का उत्पीड़न बंद करना और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी को रोकना, ये सामूहिक धरना कार्यक्रम का 7 सूत्री मांग है। कांग्रेस ने आज यह भी कहा कि अगर इन मांगों पर अमल नहीं किया गया तो संस्था पूरे राज्य में एक बड़ा आंदोलन शुरू करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।